साथीहरू नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईहरुलाई आजको हाम्रो भिडियोमा हामी लोकसेवा आयोग राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेड प्रशासन नगद चौथो सहायक नगद पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षा 2079 साल 3 महिना 27 गते सोधिएको यो क्वेशनको हामी सबै सोलुसन लिएर आएका छौं साथीहरू। यो क्वेशनमा सोधिएका हामी 10 वटा प्रब्लमको हामी सोलुसन गर्ने छौं साथीहरू। भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु होला। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। साथै हामीले आजसम्म जति पनि लिखितका भिडियोहरू अपलोड गरेका छौं त्यसलाई हामीले हाम्रो च्यानलमा एकीकृत गरेर प्लेलिस्ट बनाएर राखिदिएका छौं। त्यसका लागि तपाईहरुले च्यानल भिजिट गरेर प्लेलिस्टमा गएर तपाईहरुले हामीले अपलोड गरेका रिटर्नका सबै भिडियोहरूलाई फ्रीमा हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू। सुरु गरौँ आजको हाम्रो भिडियो। 1 नम्बरमा रहेको छ Success of an organization principally depend on the quality of its leadership. How far do you agree on it? संगठनको सफलता मुख्य रूपमा त्यसमा भएको नेतृत्वको गुणमा निर्भर हुन्छ। तपाई यस भनाइमा कति सहमत हुनुहुन्छ साथीहरू? यसको सोलुसन तर्फ हामी अगाडि बढौं। यसको एन्सर तर्फ ल I strongly agree with the statement success of an organization principally depend on the quality of its leadership. Following mentioned points are some of the key reasons behind the appreciation of above statement. 1 नम्बरमा रहेको छ visionary direction. Effective leaders provide a clear and inspiring vision guiding the organizations toward a common goal. त्यसैगरी यसको 2 नम्बरमा रहेको छ strategic decision making. Strong leadership involves making well informed and strategic decisions that orients with the organization objectives. त्यसैगरी साथीहरू 3 नम्बरमा रहेको छ effective communication. Clear communication from leadership ensure everyone understand their roles and overall direction of the organization. त्यसैगरी साथीहरू 4 नम्बरमा रहेको छ motivation and inspiration. Leaders motivate and inspire teams, encouraging a positive and productive work environment. त्यसैगरी 5 नम्बरमा रहेको छ successful leaders adapt to change circumstances, steering the organization through challenges and grabbing the opportunities. त्यसैगरी साथीहरू यसको 6 नम्बरमा रहेको छ talent development. Leadership tends to promote and develop talent within the organization is crucial for long term success. त्यसैगरी 7 नम्बरमा हामीसँग रहेको छ organizational culture. Leaders shape the culture of the organization, influencing values, ethics and overall work atmosphere. त्यसैगरी 8 नम्बरमा हामीसँग रहेको छ accountability. A strong leadership ensure accountability, promoting a sense of responsibility and ownership among team members. त्यसैगरी यसको 9 नम्बरमा छ innovation. Leaders encourage a culture of innovation, fostering creativity and continuous improvement within the organization. त्यसैगरी यसको 10 नम्बरमा रहेको छ long term sustainability. Effective leadership is essential for long term sustainability of an organization, ensuring it remains relevant and competitive in its industry. साथीहरू हामीले 1 नम्बरको एन्सर लेखिसकेका छौं। अब हामी 2 नम्बर प्रश्नतर्फ अगाडि बढौं। 2 नम्बरमा हामीसँग प्रश्न रहेको छ What is conflict management? Write down the causes of conflict and measure for conflict management in an organization. द्वन्द्व व्यवस्थापन भनेको के हो? संगठनमा देखा पर्ने द्वन्द्वका कारणहरू उल्लेख गर्दै द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि अपनाउनु पर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब हामी यसका एन्सर तर्फ अगाडि बढौं साथीहरू, ढिला नगरिकन। सुरुमा रहेको छ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट। साथीहरू हाम्रो भिडियोमा इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू के छन् त्यो पनि हामीलाई सजेस्ट गरिदिनु होला साथीहरू। तपाईहरुको सजेसन हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहने जानकारी गराउँदै अगाडि बढ्न चाहन्छु भिडियोमा। सुरुमा रहेको छ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट. Conflict management is the process of identifying, addressing and resolving conflicts within an organization or between individuals. It involves employing strategic and technique to handle disputes, disagreements or opposing interests in a constructive and collaborating manner. Effective conflict management aims to minimize negative impact on relationship and productivity
while fostering communication and finding mutually agreeable solutions. This can include techniques such as negotiation, meditation, and compromise to reach solutions that satisfy all parties. साथीहरू यो भयो कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन। अब कन्फ्लिक्ट एराइज हुने चाहिँ कजेसहरू चाहिँ के हुन्छन् त अर्गनाइजेसनमा भनेर हामी हेर्नेछौँ साथीहरू। त्यस पछाडि हामी मेजर फर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट पनि यही क्वेसनमा हेर्नेछौँ। सुरुमा जाउँ कजेस अफ कन्फ्लिक्ट इन एन अर्गनाइजेसन। 1 नम्बरमा रहेको छ मिसकम्युनिकेसन। पुअर कम्युनिकेसन क्यान लिड टु मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ, मिसकन्सेप्सन एन्ड कन्फ्लिक्ट विथिन टिम्स अर बिट्विन इन्डिभिजुअल अराइजेस। 2 नम्बरमा रहेको छ डिफरेन्स इन गोल एन्ड अब्जेक्टिभ। मिसपोजिसनिङ अफ गोल्स एन्ड अब्जेक्टिभ्स एमङ टिम मेम्बर अर डिपार्टमेन्ट्स क्यान रिजल्ट इन कन्फ्लिक्ट ओभर प्रायोरिटिज एन्ड रिसोर्सेस एलोकेसन। त्यसै गरी 3 नम्बरमा रहेको छ लिमिटेड रिसोर्सेस। कम्पिटिसन फर स्केर्स रिसोर्सेस such as budget, time or manpower can create a conflict within an organization. त्यसै गरी यसको 4 नम्बरमा रहेको छ पर्सनालिटी क्लासेस। डिफरेन्स इन पर्सनालिटी, वर्किङ स्टाइल्स or values among team members may result in interpersonal conflicts. साथीहरू 5 नम्बरमा हामीसँग छ कल्चर डिफरेन्स। डाइभर्स ब्याकग्राउन्ड एन्ड culture variation may lead to misunderstanding and conflict in multicultural workplace. त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ recognize lack of acknowledgement and appreciation for contribution can result in conflicts and dissatisfaction. साथीहरू यी भए केही कजेस अफ कन्फ्लिक्ट इन एन अर्गनाइजेसन। अब यस पछाडि हामी जान्छौँ मेजर अफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टमा। Beside these reasons of conflict arising in the organization, some key measures can be taken to control conflict. Measure of conflict management. 1 नम्बरमा रहेको छ open communication channels helps to address issue before they turns into conflict. त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ providing training on conflict resolution techniques equips employee and leaders with the skill to manage conflict. 3 नम्बरमा रहेको छ keeping mediation service can assist in resolving disputes impartially. त्यसै गरी 4 नम्बरमा रहेको छ establishing clear policies and procedures for conflict resolution. 5 नम्बरमा छ regular feedback on individual and team performance can address concerns early, preventing team from changing into conflicts. त्यसै गरी यसको 6 नम्बरमा छ इन्करेजिङ डाइभर्सिटी एन्ड इन्भल्भमेन्ट। 7 नम्बरमा रहेको छ क्लियर कम्युनिकेसन एन्ड ट्रान्सप्यारेन्टली म्यानेजिङ रिसोर्सेस एलोकेसन। साथै 8 नम्बरमा रहेको छ अर्गनाइजेसन्स द्याट एक्सेप्ट अ कल्चर अफ कन्टिन्युअस इम्प्रुभमेन्ट क्यान एडेप्ट एन्ड इभल्भ देयर कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्ट स्ट्राटेजी बेस्ड अन फिडब्याक एन्ड एक्सपिरियन्स। साथीहरू हामीले यसको मेजर अफ कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टहरू चाहिँ तपाईँहरूको लागि 8 वटा लिएर आएका थियौँ, जुन हामीले तपाईँहरूसँग सेयर गरिसक्यौँ। त्यस पछाडि हामीले रिजन अफ त्यस पछाडि कन्फ्लिक्टका कजेसहरू र कन्फ्लिक्ट म्यानेजमेन्टको डेफिनेसन तपाईँहरूसँग सेयर गरिसक्यौँ। यति गरिसकेपछि हाम्रो यो 2 नम्बरको क्वेसन पनि सकिन्छ साथीहरू। अब यसको कन्क्लुजनतर्फ अगाडि बढौँ। कन्फ्लिक्ट्स आर अनअभोइडेबल इन वन्स पर्सनल लाइफ अर अर्गनाइजेसन अर इभन बिट्विन नेसन्स. It should be solved and handled wisely before it changes into bigger issues. साथीहरू 2 नम्बरको क्वेसन पनि हामीले सल्भ गरिसक्यौँ। अब जाउँ 3 नम्बरतर्फ। वाट इज मिन बाई बिजनेस लेटर? व्यावसायिक पत्र भन्नाले के बुझिन्छ? एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ बिजनेस लेटर। व्यावसायिक पत्रको संरचनाबारे व्याख्या गर्नुहोस्। यो 2+8 गरेर 10 मार्क्समा सोधिएको छ साथीहरू। हामीलाई यसरी जम्मा जम्मी व्यवस्थापनबाट 60 मार्क्स सोध्ने गर्छ, गणितबाट 20 मार्क्स र सेवा सम्बन्धीबाट 20 मार्क्स गरेर हामीलाई 100 मार्क्सको सोध्ने गर्छ साथीहरू। 3 नम्बरको एन्सरतर्फ अगाडि बढौँ। वाट इज मिन बाई बिजनेस लेटर? वाट डु यु मिन बाई बिजनेस लेटर? Explain the structure of business letter. Business letter. A business letter is a formal written document used in professional and business communication. It follows a specific structure and format to convey information, make requests or communicate messages between individuals or organization.
The primary purpose of a business letter is to maintain a professional tone and provide a clear organized means of communication. साथीहरु यो भयो बिजनेस लेटरको डेफिनेसन जुन हामीलाई 2 मार्क्समा सोधिएको थियो। यति लेख्दाखेरि हाम्रो लागि इनफ हुन्छ। अब यसपछि हामी अगाडि बढ्छौं। स्ट्रक्चर अफ बिजनेस लेटर। स्ट्रक्चर अफ बिजनेस लेटर 1 मा रहेको छ सेन्डर्स एड्रेस। इट इज positioned at the top of the letter and includes the sender's name, title, company name and address. साथीहरु त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ डेट। It is placed just below the sender's address. It indicates the date the letter was written. त्यसै गरी यसको 3rd नम्बरमा रहेको छ recipient address. It is placed after the date. It contains the recipient name, title, company name and address. त्यसै गरी 4 नम्बरमा छ with greeting. 4 नम्बरमा छ greeting. With greeting, the body of a letter begins. Formally, greeting addressing the recipient. For example, dear Mrs. Asmita, etc. Dear Mrs. Asmita. For example, dear Mrs. Asmita. त्यसै गरी 5 नम्बरमा रहेको छ body of the letter. It is the main content of the letter. Generally, it is organized into paragraph, each presenting a well-defined idea or topic. त्यसै गरी 6 नम्बरमा रहेको छ complimentary clause. It is placed after the body of the letter. Formally, closing phrase. Example, sincerely, yours faithfully, best regards, etc. त्यसै गरी 7 नम्बरमा रहेको छ signature block. It includes the sender's handwriting signature positioned below the complimentary clause. त्यसै गरी 8 नम्बरमा रहेको छ typed sender name and title. Below the signature block, there should be a printed version of the sender's name and title and job title. त्यसै गरी एडिशनल एलिमेन्टहरु पनि हुन्छन् अरु केही। 1 नम्बरमा रहेको छ सब्जेक्ट लाइन. It briefly summarizes the purpose of writing letter. त्यसै गरी B नम्बरमा रहेको छ reference line. It includes a reference or identification number for tracking purpose. It is placed after the date or subject line. त्यसै गरी C नम्बरमा रहेको छ enclosure and attachment notation. It indicates that the additional documents are attached with the letter. It is placed after the reference line or after the closing. हामीले साथीहरु यसको एन्सर पनि लेखिसक्यौं साथीहरु। बिजनेस लेटरको स्ट्रक्चर भनेको चाहिँ यस्तै नै रहनेछ र अब हामी यसको पनि कन्क्लुजन तर्फ अगाडि बढ्छौं। कन्क्लुजनमा रहेको छ मेन्टेनिङ अ कन्सिस्टेन्ट एन्ड प्रोफेसनल टोन थ्रुआउट द लेटर इज एसेन्शियल. Attached to these structural elements ensure clarity, simplicity, professionalism and effective communication is business necessary correspondence. साथीहरु हामीले 3 नम्बरको क्वेशन पनि सकिसक्यौं जुन क्वेशन रहेको थियो व्हाट इज मीन बाइ बिजनेस लेटर, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर अफ बिजनेस लेटर. अब हामी 4 नम्बर तर्फ अगाडि बढ्छौं। 4 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ how far do you agree that an effective communication enhances the overall productivity of an organization? Give your opinion. प्रभावकारी सञ्चारले संगठनमा समग्र उत्पादक तत्व वृद्धि गर्छ भन्ने भनाइमा तपाई कतिको सहमत हुनुहुन्छ? आफ्नो धारणा प्रस्तुत गर्नुहोस्। अब हामी यसको एन्सर तर्फ अगाडि बढ्छौं साथीहरु। How far do you agree that an effective communication enhances the overall productivity of an organization? Give your opinion. Effective communication enhances the overall productivity of an organization. It can support with the following points listed below. 1 मा रहेको छ clear direction. Effective communication provides clear direction and goals, ensuring that all team members understand their roles and responsibility. त्यसै गरी 2 नम्बरमा रहेको छ reduce confusion. Clear and transparent communication minimize misunderstanding and confusion, leading to more efficient workflow and processes. त्यसै गरी 3rd नम्बरमा रहेको छ team collaboration. Strong collaboration fosters a collaborative environment where team members can share ideas, provide feedback and work together
फरवार्ड कमन अब्जेक्टिभ्स। त्यसै गरी यसको 4 नम्बरमा रहेको छ प्रब्लम रिसोल्युसन। ओपन कम्युनिकेसन allows for the timely identification and resolution of issues, preventing them from identification and resolution of issues. Open 4 number problem resolution. Open communication allows for the timely identification and resolution of issues, preventing them from increasing rapidly and negatively impacting productivity. त्यसै गरी यसको 5 नम्बरमा रहेको छ इम्प्लोइ इङ्गेजमेन्ट। When employees feel informed and involved through effective communication, their engagement level rises. Positivity influences their commitment to their work. त्यसै गरी यसको 6 नम्बरमा रहेको छ इनोभेसन एन्ड क्रिएटिभिटी। अ कम्युनिकेसन कल्चर इन्करेजेस द exchange of innovative ideas and creative solutions, fostering a dynamic and adaptable organizational environment. त्यसै गरी यसको 7 नम्बरमा रहेको छ efficient decision making. Timely and clear communication facilitate quicker decision making processes, preventing delay and bottlenecks in the workflow. त्यसै गरी यसको 8 नम्बरमा हामीसँग रहेको छ मोटिभेसन एन्ड मोरल। Well communicated goals and achievements contribute to higher employee morale and motivation, leading to increased productivity and job satisfaction. त्यसै गरी यसको 9 नम्बरमा रहेको थियो एडेप्टेबिलिटी टु चेन्ज। Organization with effective communication channels can more smoothly navigate and adapt to change, whether internal or external, maintaining productivity during transitions. साथीहरू त्यसै गरी यसको 10 नम्बरमा रहेको थियो जब सेटिस्फ्याक्सन। Effective communication creates job satisfaction among employees, which increases the productivity and performance among employees. साथीहरू हामीले यसको 10 वटा पोइन्टहरू लिएर आएका थियौँ। एन्ड इफेक्टिभ कम्युनिकेसन इन्हान्स द ओभरअल प्रोडक्टिभिटी अफ एन अर्गनाइजेसन भन्ने टपिकमा चाहिँ हामीले 10 वटा पोइन्टमा तपाईँहरूको लागि सोल्युसन लिएर आएका थियौँ, जुन तपाईँहरूसँग हामीले सेयर गरिसक्यौँ। हाम्रो भिडियोमा इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू के छन् त त्यो कुरा पनि हामीलाई सजेस्ट गरिदिनु होला। तपाईँहरूको सजेसन हाम्रो लागि एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको पनि जानकारी गराउँदछु। अगाडि बढौँ भिडियोमा। कन्क्लुजन: effective communication increases productivity and reduces cost. It saves time and effort at a time. In the absence of effective communication, there cannot be any delegation, centralization of the authority. यो भयो 4 नम्बरको एन्सर। अब हामी अगाडि बढौँ 5 नम्बरतर्फ। 5 नम्बरमा हामीसँग प्रश्न रहेको छ व्हाट आर द मेथड अफ पर्फर्मेन्स एप्राइजल? Suggest the measure for on-based and effective performance appraisal system in order to increase productivity of employee. कर्मचारी कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका विधिहरू के छन्? कर्मचारीको उत्पादक तत्व वृद्धि गर्नका लागि कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निष्पक्ष एवं प्रभावकारी बनाउने सुझावहरू प्रस्तुत गर्नुहोस्। यो 5+5 गरेर 10 मार्क्समा सोधिएको थियो। हामीलाई म्यानेजमेन्टमा जम्मा 60 मार्क्सको 6 वटा क्वेसन सोध्ने गरेको थियो, जुनमध्ये हामीले 4 वटालाई सल्भ गरिसक्यौँ। अब 5 नम्बरको एन्सर पनि हेरिहालौँ। What are the method of performance appraisal? Suggest the method for on-based and effective performance appraisal system in order to increase productivity of employee. Performance appraisal is the process of obtaining, analyzing, and recording information about the relative worth of an employee. It provides feedback on their strength, weakness, and areas for improvement. There are various methods for performance evaluation. Some common methods are listed and explained as follows. Method of performance appraisal. 1 मा रहेको छ graphics rating scale. This method involves using a predefined set of performance criteria or attribute to evaluate employees. Supervisor rate employees on the numeric scale, example 1 to 5, based on their performance against each criterion. The scores are then totaled to calculate on the overall performance rating. त्यसै गरी यसको 2 नम्बरमा रहेको छ 360 degree feedback. In this method, feedback on an employee performance is gathered from multiple sources including supervisor, peer,
subordinates, and sometimes even external stakeholders. This comprehensive feedback provides a well-rounded view of employee performance from various perspectives. अर्को थर्ड नम्बरमा रहेको छ म्यानेजमेन्ट बाई अब्जेक्टिभ्स MBO. MBO is a goal-oriented approach to performance appraisal. Employees and their supervisor collaboratively set specific, measurable, achievable, relevant and time-bounded SMART objectives. SMART को फुल फर्म पनि यहीँनिर रहेको छ साथीहरू. SMARट को फुल फर्म हुन जान्छ स्पेसिफिक, मेजरेबल, A for achievable, R for relevant and T for time bound. Performance is then evaluated on the extent to which these objectives are achieved. त्यसै गरी यसको 4 नम्बरमा रहेको छ critical incident technique. This method involves documenting specific example of both exceptionally good and poor performance throughout the appraisal period. Supervisors use these critical incidents as the basis for evaluation and providing feedback to employees. अब अर्को रहेको छ 5 नम्बरमा हामीसँग behaviorally answered rating system bars. Behaviorally answered rating system bars. Bars combine element of the graphics rating scale and critical incident techniques. Specific behavioral examples are used to define performance levels on the numeric scale. This method provides more objective and concrete feedback than traditional rating scales. अब अर्को रहेको छ 6 नम्बरमा हामीसँग छ narrative or essay evaluation. In this method, supervisor write a narrative or essay describing an employee's performance, strength, weakness, and areas for improvement. This approach allows for more detailed and qualitative feedback, but can be subjective and time consuming. त्यसै गरी 7 नम्बरमा रहेको छ forced ranking. Employees are ranked relative to one another based on their performance with a certain percentage designated as top performers and low performers. This method is controversial and can lead to unhealthy competition and moral issues. त्यसै गरी साथीहरू यसको 8 नम्बरमा रहेको छ checklist method. A checklist of predefined performance criteria is used to evaluate employees. Supervisors supply indicate whether each criterion is met or not met by the employee, making it a relatively straightforward method. त्यसै गरी यसको 9 नम्बरमा रहेको छ weighted checklist method. Similar to checklist method, but performance criteria are assigned different weights based on their importance. This allows supervisor to prioritize certain aspects of performance over others. त्यसै गरी यसको 10 नम्बरमा रहेको छ self appraisal. Employee assess their own performance against predefined criteria and goals, providing insight into their self-awareness and perception of their performance. Self-appraisal is often combined with supervisory evaluation for a more comprehensive assessment. साथीहरू हामीले पर्फर्मेन्स एप्राइसलको टाइप्सहरूलाई चाहिँ तपाईहरुलाई पर्फर्मेन्स एप्राइसलको मेथडहरूलाई चाहिँ 10 वटा लिएर आएका थियौं, जुन मध्ये तपाईहरुले छानेर 5 वटा मात्रै पनि लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो 5 मार्क्सको सोधिएको छ. हामीले तपाईहरुलाई अलि धेरै नै लेखिदिएका छौं. यो तपाईहरुले 5 वटा देखि 6 वटा चाहिँ याद गर्नै पर्ने हुन्छ. अब अगाडि बढौं. मेजर्स फर अनबेस्ड एन्ड इफेक्टिभ पर्फर्मेन्स एप्राइसल इन अर्डर टु इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी अफ एम्प्लोइ. Each method of performance appraisal has its advantages and drawbacks, and organization may choose to use a combination of methods to provide a comprehensive evaluation of employee performance. The selection of the most appropriate method depends on factors such as organizational culture, the nature of the job, and the desired level of feedback. यो भयो साथीहरु मेथड अफ पर्फर्मेन्स एप्राइसलको चाहिँ क्लोजिङ. अब यस पछाडी हामी अगाडि बढ्छौं. अर्को जोडिएको यसको पुच्छर क्वेशन तर्फ. Creating an honest and effective performance appraisal system is essential for increasing employee productivity and fostering a productive work environment. Here are some measures to achieve this.
1 मा रहेको छ क्लियर एन्ड objective criteria. Establish clear and objective performance criteria that are directly related to job responsibility and organizational goals. Ensure that these criteria are communicated to employees in advance and are consistently applied across all evaluations. त्यसै गरी यसको 2 नम्बरमा रहेको छ ट्रेनिङ फर इभ्यालुएटर्स. Provide training to managers and supervisors on how to conduct fair and unbiased performance evaluations. This training should include instructions on avoiding unconscious biases, provide constructive feedback, and use standardized evaluation method. त्यसै गरी यसको 3 नम्बरमा रहेको छ multiple source of feedback. Incorporate feedback from multiple sources such as supervisor, peer, subordinates, and even clients or customers to provide a comprehensive and balanced assessment of performance. त्यसै गरी यसको 4 नम्बरमा रहेको छ regular feedback session. Conduct regular feedback session throughout the appraisal period to provide ongoing guidance and support to employees. These sessions should focus on both strengths and areas for improvement and should be conducted in a constructive and supportive manner. त्यसै गरी यसको 5 नम्बरमा रहेको छ opportunity for employees input. Allow employees to provide input into the performance appraisal process by applying for their feedback on their own performance, setting goal and identifying areas for development. This helps increase employees' engagement and ownership of the performance. त्यसै गरी साथीहरू यसको 6 नम्बरमा रहेको छ fair and transparent performance and reward policy. Ensure that promotion and reward decisions are based on merit and performance rather than favoritism. Clearly communicate the criterion and processes for promotions reward to all employees to maintain transparency and fairness. हामीले साथीहरू यसका लागि तपाईहरुको लागि 6 वटा पोइन्ट तयार पारेका थियौं जुन हामीले तपाईहरुसँग शेयर गरिसक्यौं. अब हामीले कुनै पनि आन्सर लेखिसकेपछि त्यसको कन्क्लुजन तर्फ अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ साथीहरू. यसको कन्क्लुजन तर्फ अगाडि बढौं. By implementing these measures, organizations can create a performance appraisal system that is fair, unbiased and effective in during productivity and performance. साथीहरू हामीले अघिल्लो वर्ष सोधिएको यो प्रश्नपत्रको 5 वटा प्रब्लमको सोलुसनहरू हामीले तपाईहरुसँग शेयर गरिसक्यौं. भिडियो पनि धेरै लामो भइसक्यो. हामी अर्को भिडियो चाहिँ भरे बेलुका अपलोड गर्ने छौं साथीहरू. कनेक्टेड रहनु होला. साथै हाम्रो भिडियोमा इम्प्रुभ गर्ने कुराहरू के छन् त्यो कुरा पनि सजेस्ट गरिदिनु होला. भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्दै भरे बेलुका फेरि जोडिनु हुन अनुरोध गर्दछु. किनभने भरे बेलुका हामी यहाँनेरि 6 नम्बरदेखि उँधो हामी यो म्याथको प्रब्लमको सोलुसन पनि ल्याएका छौं साथीहरू. यो म्याथको प्रब्लमको सोलुसन साथै खण्ड ग पुरै रहेको छ त्यसको पनि हामी सोलुसन लिएर आउने छौं साथीहरू. हस्त धन्यवाद. थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो. साथै पास हुनुहुने सम्पूर्णलाई बधाई. साथै जसको नाम आएको छैन प्री टेस्टमा उहाँहरूले अझै कोसिस गर्नु होला. हस्त धन्यवाद. थ्यांक यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल एन्ड.